Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu rifanya rijeri hadisi vanu emakatian somahani yangu rifanya rihadisi vanu emakatirlo nao yanu nyonti pia baadhi ya hanyu owinji ngamfikiri hama wadungu ye conference de presse ikafanyishiha emakatira nao yanu ihi sangio na harmadaka kume ikawe conference de presse iyo ikafanyiwa ne makadre wahe RDDC lile chama la kisiasa la Mwenye Baraka Setwali kejakaya de makadre wahe RDDC shairi lienjeza mbawa ya juu hauka wakalimani yabo wakaurongoa uo ndo mhono mme wa Mwenye Baraka Setwali nande mwana nyasi Raoul de la Payere ni mwana nyasi Depute Umuri homjini hahaya wakati mwinji rizamba banu bandu ya hanyu wouona ya ukabala ngarambao ndrabo au ngaridhihikio wandu shasi uwimisa zengao za haina mzima dhamana wa kisiasa ikaondo ya zifanyao wandu wazituju wazifanyia analizi waono enda babi imruoi obahanu yanzo yende ihapu handa babi wanzo ya wasulinda babi na mweshele bwa Komoro ba mimi wame bimilki tiparofanya direct banu na denonse umavu mwelewano umavu welewa wakidwamana wahe mwana nyasi Depute Umur o wakati yadungana nile katiliku fujari la Azali Asumani wadungana huenda msafara harimwa nchi ya Egypt na Nairobi rijiuzisa bandu ya hatu eo msafara ula Depute Umuri hakaudunga Azali Asumani zabari hindi wakati kao Depute Umuri hambange dans l'opposition haone sokaya Azali Asumani yeti raisi wa daula izo pia rika jumori zire mazisabu rezamba shabandu ya hanyu ngamrengao kangarambao msasa leo zija janze hauka konferansi ya leo konferansi kao ngiona nukta zinji ya sisi haina mzima ya ladhimu ya jiuzise rangundo mwando riwono owanduka waparwa harima ya dialogu inu abondo bahanu ranza urandise ilimwele wendondondo le chama la Mwenye Baraka luparwa RDC lilalikwa Mwenye Baraka halalikwa a titre personnel ngaranzao ritsansa uwe yabo mwone namna hindrini le chama la RDDC lalalikwa Mwenye Baraka yalalikwa a titre personnel bandu wakahamba yauka RDDC irengwa nijaye Ahmad Ashamfi bandu kwa jakahelewa bandu sisi rehansukaya ngabo mwana uzalo banu shange hidzani kartuju wangu joka vzalwa ndini haukale chama la Mwenye Baraka
lo paro RDC hata haba lewori ka huja rieleze emana mwenye baraka ya lalikwa hele dzina lahe bimilki le chama la lalikwa mbali ila pia ula msindanu wakahanza ubahwa ula msindanu rakauba si wa Komor ngela dimore lewe ndonondo hoka mpira unu mpire ka ngore wao hizani rangu aswili ngari wonao shezingiri ika ndo mwenye baraka ya rende ha obstacle harmwe mbwana yini harende ha obstacle handongo hindi ndongo za ego hauka haina wakati wa Rwanda au harimwa mbwana za kisiasa valio opposition kao ibali ya zijanibu za kisiasa zonti pia ziwanaone yezi abo wanrukubaliana wakana imamu mzima mwananyasi mwenye baraka setwali hema stehi kaunga mumstehi kajaparo amini yokabakaye imamu ekaye tinde utendo wakati kawe machama ya kisiasa waonana wakubaliana wakena imamu wakena mwendo mzima shamwenyi baraka hazingara ya ukaka na ujua ukansi harimwale bangwe hilo shale bangwe la hahe dalinu la sente sente yo haki existe hokawa no makandida wahende harima voti wabohwa ze voti yo haki wakenele kungumanyo hilo he madai ya hao sha le kungumanyo hilo kalijatende ya emachama ya kisiasa omkonti hayo abwela dimu ya kaye dingoni mwe machama kisiasa ze decision kaunga zirengao leo mwishia ezajiri oskwa leo ya ukaya emakadri owakalimani omhono mme wa mwenye baraka setwali wakubali yokaya ngwendao harumwe dialogue hahuenda wa propose leo mwishi ya wajau emkalimani muhu depute umur hazamba wadhi ya ukaya ngarendao rendera hadisi ndasina al-imam rais wahed dawla Anzali Asumani leo ngarjiuzi sao janaje bomuri kwamba azaliyeti rais wa dawla lewoje wambao azali ye rais wa dawla janaje lewoje leo hajangura mbiyoka karna ujuoye nshi harmwe pase shangela dimora angalie présent riwangalie ne futur vanu depute umur kwezi mwanadamu kangwa nzu ya kawe ekanga banzao mabadilio lazima wandu wayenshi harima epase wandu wangalie yepase bajiri ndongo hindi engerije harimwe présent shakarna ujuo gome yepase ridiwaze rambe abangaranga lao présent eshoka utsongeza bajiri mabadilio hindi koyo ladhimu wandu wangalie pase wandu watsuje wangalie enda zibe za kiri enda zibe za tsukiri enda zibe za haki enda zibe za haki leo ladhima o e peuple comorien wayeshi harmwe pase e pase nda hii ye pase ndo kaya azala sumani kaja respecte za institutions za hatu za signewa le 17 février 2001 zamtsongeza ya roha harmwe yezinu en 2006 Ahmed Abdullah Sambi ya rengerele Sambi yatimize mandahe ikililu ya rengerele ikililu yatimizi wareje ibwazala sumani pourquoi leo député Umuri tuanza rangalie hapo
hauka député umuri juma ya eloquence ya hai abuka leo hakubali rende harma mahadisi harma Azali Assoumani abungu légitimiser yoka Azali Assoumani yo haki ya bakibanu jusqu'à 2024 jana huraua député umuri hamba non député umuri ngamuheshelezizo yoka nyindo wandu mwafanya ye rapport ya subilihana ne citoyenneté e rapport hiyo mkubali isisi wa muisisi mvuvuni muavale itsongeza Dhulkamali hafanya rapport spécial ya akable Ahmed Abdallah Sambi. Donc yabole o na mtafadhali bawa Komori walemewa shezingiri kaundu mtiao wa Komoro leo mwanadamu wa kisiasa dhamana wa daula yanzawi yende harma daraja za juu ngeladhimuo yakaye mbenufu osoni mwe marainya ya matsatsaliano na yahise baba no watabi hao ndo watiti wa hedaula waude mafanya hazi de mashomer shanyinyi kao mzweya yeziri za kidhamana za daula leo lebumbwa ikao ndo mloni lo bumbwa la umezi eni mundu ngwanzoendea hombe enjizi hauka député umur ngasina takriban wakati wanu rijuo kangweno mbio ya utsaha unikiwa wohu ani directeur wa he aeroport Said Ibrahim izo pia ngasihashiri ngarzijuao abo leo ngeladimo mke wabenu formu wa Komoro mahsus de mwanama raisi mzamani wa heshesi wa Shangazija Mwinyi Baraka Setswali pisko riwono ngamjounika mfano riwono o wananyuho wa hesente wajideklare défavorable ya participe harma dialogue ikao nganzo yendesiwa ni mrikao nge illegitime leona mnaje Mwinyi Baraka Setswali ikao kuna ushinda weleze mru ichoka uyonsi haina mrujuo ebeina hao na Raoul de la Payère na député umuri wallahi c'est du masque kabati namna Raoul de la Payère ya jorenga décision ya johenda à l'encontre ne avia haho bo Mwinyi Baraka ni député umuri o wa Komori walemewa Mwinyi Baraka ngeladimo jipositione ouvertement ye makina iziye puisque le peuple walemewa leo ngojoko jambika kujawaruma c'est impossible. C'est impossible. Ngamlabo yokaya de la Raoul de la Payère na député umuri ne makadre ka wakarme conférence la en aucun moment kwa jajorenga décision ka ungendao défavorable hosoni mwawe shemaana wajaba la warenge décision ila à l'unanimité c'est puisque muhadisi hondani mpango wa Barzulo wa Komoro mwarende mavomezi yoka mimi Mwinyi Baraka ngamlaliko a titre personnel ngamjofanya refu ya he dialogue nyinyi ma representant wa RDC ngamjo donner et avis ya favorable
yo kanga participeo harima et dialogue. Pour faire quoi? Il mbase ye secret ikaongio plus profond à l'intérieur ya hanyu enamne kao ndo mwanda hanya omshili unu mwanze mrotso wa Komori. Hauka mananyasi mwenye baraka sitwali nguwanilio wo huyu wahe opposition ili yakaim kalimani wahe opposition ne yezi ya Asumani Azali. Iyo ne maana ya homsindanunu pia utsuhao ili wa Komori wa babaisiwa ye mkomori mjana tinde mkomori mleo abo yeri donge la dimo isebo ntini ngohi beiko isibo ntiwo sikwa leo shangela ngarilindao le kaulu la haho bomunyi baraka pisco ngamjuoka haina mru ya dunga e conference de presse ya fanyiwa ne makadre ya haho mabradro wa haho ikawa ruwa wajota uwa zero hoza hao zirohe ne wa protege roho ya haho bomunyi baraka. C'est inadmissible. Valeo mwisa mwanesa wa Komor ya ukaya nyi wandu wa peu ikao kamtu wa stehi le kaulu lahim Komor shanga mwendelea uharima faida binafsi za hanyi. Leo ngamwanesa ya ukaya linushawiri kamili la faida la he peuple. Eleo député Oumour Raoul de la Payère et sondage armo wa Komori walio favorable ya mahadisi ndaona Azali Asumani no watu favorable ndaona ye elio majoritaire ndai ho kamruye kautsahe mruye kamgwanzo ya sauve ye peuple mrudunga ye majorité ba ye majorité harma 99% e mahutajiyo muhimu ya hao ndo mroho wa Azali Asumani jumwema nshamadziro nezetobi nziro ikaunguzi oneso owa Komor e makatirulo nao yano abo ikauladhimu ikenyenyi leonga mjiplaseo harimo wenji wa hawa Komor shaka leo mje hansivala ila tafsiri ya wandu walona nzaya wanzao mbahindu wale abo tindoba hanu emaranyi ya walio emaranyi ya ngwa uharimatabu ika ngwa unesi wao ngasina takriban mahamitsan leo nga mjoka urelezaje ya uchaguzi wa voti wafanyishia kumbi larema owa Komor pia wajuao olemengu pia wajuao ya ukaka bajafanyishia voti kabjafanyishia referendum kabjafanyishia asiz leo mzilani leo namnaje mwajamaka usale koti leo owa Komor ndo walio harmazi hasara inde manara mokangela dimwe mkomori ya maruhe ya juwe dhamane ka maudungu joka humvote ritirenge bumbwala ukaya haina dhamana wa kisiasa ujojaraua ya tsohundandu wa mvote pisko ezirundrau zinu leo pia ezirundrau leo banu pia danyi madhamana wa heze parti za kisiasa zinu utsindiwaze depute Oumour wakala wakaurepresente nti leo bajalua à l'assemblée owa Komor ngela dimo ado elewa ye loi ya jua l'assemblée akautsongeza loi d'habilité ima député wakaya l'assemblée wakawanga wahe opposition waka 99%. 1%
nde yaka favorable ya heyezi azali depute mzima ele u depute umuri nga mjoka buwema tsomelezo wa komorije ya ukaya ya loi d'habilité ivotewa à 80% ne assemblée yaka opposant ne régime ya Assoumani Azali. Iyo nga unisao zenzaya za hanyu nyi wandu wa kisiasa mto juo zingaramiadi jumwe peple ya hanyu ekale o ezibazinu nga zirirungao nyindo wenyuzi tsimba hatari honde daraja inu sheshi goma shaleo emkomori kana mwimimiliani haukale umram mwonesa wa komori ye rangi kaundo mabalia yo karangi ya ujasusi ya ufujari ya huimilia mndu ikao harengei yensi ya hatu mateka vatsina mbaha kitoka uyonsi wakala wakamili ngojuo kaza la Assoumani nge illégitime rangu le 24 mars 2019 yabadili ya constitution en faveur ya hahe ya jayafanya kumbi la voti ya zirenga hamvu ikawa wakati huo ushahidi nguo hauka woi mtangazaji wa heyezi nono hafilme Hoseni mwanti pia mwono kae makisi ya ukapajafanya depuima no hajua hajinika ze voti ukahahundu rika ya harmabunjiliyo hunu pari depute umur Montreuil la force vive ne société civile nga mwesheleyo hamadabaha ya intervention ya hao waonesa ukaya kapajafanyishia vote Komoro azala Assoumani nga illégitime katu represente o wa Komoro harimo ulemengu lewoje uonesa uka azala Assoumani ya raisi wa daula leonda buwanzu uheze omkebe wa msi wa haho no kaina ukiri hauka mkomori mleo halemewa ne zenrabo zinchi zabandu ya hanyu mwati yao harima tarumbeta litsona fia abo leo kabjari wane seban ya conférence de presse yafanyiwa ne parti ya RDC ya Mwenye Baraka walo favorable hoenda harmwe dialogue rambia Mwenye Baraka setswali yo katro setro owa Komoro zano ase Mwenye Baraka kuna ujua ujisisi harma bwibwi ubabaiso wa Komoro namne kaunga mjwamba hadisi vanu ya tulati na mweshelendo ndono nga sina takriban mwezi wa nusu wananyasi wa Hesente wafanya conférence de presse ya urejete catégoriquement mpango wa dialogue yinu maana Saidi El Arif yakafanya ya conférence de presse ila ya jimete défavorable harimwa ya dialogue yinu hindi seke warabuwa yokaye mwananyao Mwenye Baraka setswalihi nge harma démarche za utsaha vaundihe shawiri wandu wende harmwe dialogue wamkalilia wabeze wa denonse wambaka wowo kwa wati tiyari ya wende harma dialogue mwono juzi tena wardi wafanya la même chose zila pia nde zizingiri Mwenye Baraka kaungu watiyo harma lesu aleninu na he dialogue leo Mwenye Baraka wa Komoro pia nge lazima joka ze manoeuvre kaunga zifanyishi hao no wana nyuho wanzani waho
mabradro wa hao wa aminifu wa hao ze ordo zila nga zilaonao na waewe wawe juu abole urika ujarilani ze manevro zinu ikaunga zendauno sisansini e mwana mkomor utabiho e makatirulo nao yanu yauka mwenye baraka kuna ujua pashi ya safari farasi mbili sanzima ngela dimo pashe nzima suango pashi ya farasi ya he peuple ubiengo pashi ya farasi ya he dictateur owa komori wa urambuwe iyo haki ya hako iyo haki ya haina mrundawe yaone eiliyo masulaha wae juu ya dunge sha umsindanunu ngela dimo usebo nsilingosi kabati mkomori ujuelewa ritsambiwa ndrabo ritishie ndrabo Yaukaleo Raoul de la Pierre kajajo oze anoke moma ngamsubuti ni zambe yarenge decision ikaonge joka utabisha mwinyi baraka sexualihi Député umuri kajajo renga decision ijoka défavorable ya mwinyi baraka sexualihi Chaka wa jabala leo wambanga favorable ya kwenda harma dialogue c'est puisque yinu isika wakubaliana wahondrana na consensus ya ukaya ngarendao harma mpira unu shami minga mko hunu mweremwa wakati wo hunu ngejomba kaa sabu munyi katsinda enao c'est pas vrai boa komor ils sont ensemble il faut qu'on arrête ze kashikashi zinu ngela dimo ziziye Shedi warashinu ngela dimo shikaze kifu dingo si Pisko mwenye hasara leo ndasiri fao hasibabu ndanyi rimtsashia woni mtu ujuo kanga rimtsashia woni Pisko si sirlo hunu no wananyasi waliyo masiwani kabati mzima dasika ongondo mbio za utaho raisi wa daula za utaho waziri za utaho wakala uzitaho ndawebo depute umuri ndawebo Raoul de la Pierre ndawebo mwenye baraka sexualihi shamjale unga mdirenga ufidia rido hufaha sibabu ndanyi nabo kamchujue shori mtashia woni Abo c'est une honte. Honte kana madhamana hamanye danyi. Iyo ani bunziro. Leo ngamjoka hilizaji wa Komori. Azalia Sumani ya kansi rangu 2016. Yaliyo jumoto wa roho. Roho za ho wananyasi. Ika hawa uwa wafu kaba japaro bulu mbaba makama ichoka uyonsi rangu ne mwana nyasi Faisal Mutwi Salim Nasoro Ahmad Agazo Bapale ai soma hani Mwenyezi Mungu najalike an jau mwana nyasi Bapale Jaza Arifi wananyasi ulilo Medina wananyasi ulili wa Armashesi wa Shamwali mahakama yaho wananyasi wanu nga johu jandi leo ze prison zijaza wananyanyi ngo harma ze prison rangu Abdel Abdou Hassan Mohamed Mwana Nasir Said no wananyao Ahmed Abdallah Sambi Dosar Nurlil Burhani Dr Salami Bobosha Mohamed Ali Swali wananyanyi wanu ngwa juu libere wandi na nyine mwagladhi mumkai majibril ya hao leo mwane zembwana zinu za uchongeza ziri wasulisha mbabahanu baadhi ya wananyanyi watolwa mwansijuu hautsaha wajuruhulwa ngwa uharumansi za kijeni haruma maisha madziru no wastahamili ngwa henshiwe maisha madziru wa yahundao yao
ele unyika mfikirie wananyanyi wanu bo mwenye baraka bo Raul bo Muri shando mjivu hubilio ndo mjanzizo no ngazione sawa haya leo na renge mfano wa Komori welewe pisko leo ngasina utungula dimarambe leo koma ça se fait mwenye baraka setwali hirangu de le 6 juillet vajiri le kafar mumji wa msujini wa mango tsaho leo wewe nga wene liberte ya uroha ya waona leo wana nyuho watilo shibani izo zoka zina tafsiri ngizo na tafsiri pisko yabo ngaba mahadisi ya ndani wabandani watu ya jua shale ula di marizambe ya sibuzi hokakale unga wene liberte ya haho na abo ihabiliwa ya uka ngawe recherche lewe ya kapsaho Abdallah Abdou Hassan hokabo ya parisiwa haheziwa ho prison wewe tu es libre mwenye baraka lazima rionese indisi zinji o wakati mabahazazi wakafanya greve minhum ndawe waweche ndi wabulia ye boulanger haho yafanya hazi watu kabazima no wananyuho mabahazazi alama zinji leo lazima rizitekeleze banu kwezi bayanu mahoza madziro owa Komori ngwarendo unayi ni bandu ya wandu wa siasa wawambia ondrabo wawazini sao shigoma shamasera leo wa Komori walemewa leo rene hatanga edaraja yinu yembwana yinu ibaharwa de mzadze mkomori kamtumsikinia juze mwana mshohanyu sabukia madamze hafanya 3 mois de prison hasundusiwa no wana hasundusiwa ne mrumme hasundusiwa ne familia hahe halaziwe kombe mezimiraru ya kamili leo nyika mhoziwa no wana shahanyu wareneha masujani rahananyi wareneha wasubuti rahananyi wareneha makarinkodo rahananyi nyika mjamba irumbi ya ukabanu ya dawla hatu ngwatabi hao leo ngamo nao zetabu zihundrau wananyanyi wa Komoro waliobonze ngasina mahamiraru ya kamili haina mfumbili wa habilio zetabu zire maoyensi ramrumme bandu ya hao wenji watilo harmaliste noir watsojo juobiro masiwani eke yezi ya kifujari ya Asmani Azali nungiyo bana izo pia zoka zimnikani mba fikra ya ukhozwano wandu wanu unu msuiba mziro bwa Komoro omsuiba wajiri leo waho wananya wa mwenye baraka setwali warireme ya mzimba pale shangari joka uhari wareme ya mzimba pale kwa jari sisae matsobonti sinderi jo wasise matsobonti hoke tarehi ya hao haina mzima ngaijoka hakimu subuti leo mje muhime harima conference ikenga mu accepte mwende harima dialogue na ushukuria ye masuala ye mwananyasi journaliste wa Facebook FM yaya uzisa depute Umur na Raul ikawa yabiri harima giza kwa jajibu ne masuala nda yao janaje mwamba Azali Assoumani yeti rais wa dawla leoje mwamba uka Azali Assoumani ye rais wa dawla namna jile jana mwenye baraka yamba katwenda haruma dialogue
leo majamwambanga mwenda harma dialogue ya masuale kau yaka muhimu mwananyasu beidi ya wapoze chakwa jaya jibu piskongwa juwao ye kweli yauka linu jungu walipishi ya bazima ndaone imamu wa hao mwenye baraka sitwali ohanduza mhara ohanduza mnduka hwende mna haramu abo leo na tafadhali matsoma hara riyasise bonsi rambeze kweli karti vanu ride mndu karti vanu ritomwe mndu manani inu siasa na siasa haina mzima ngena ye wajibu ya hahe ya de kortike makaulu ya johamba na haina mzima bana ekale or de kortike ya munyi baraka abonda bojana ra de kortike ya Mustafa ya Elari fo ya Limhaji ya Mamadu ya ainsi de suite wanti pia si de kortike bana shelio muhimu leo ndo tsahari kubaliana oka leo zebwa msiru zapangiwa ni azala sumani hautsaha warohitswa uwananyasi kao ngwa ubonze minhum dainu de gouvernement ya Mustafa Secheki abo leo wananyasi wa RDC ngwa ronesa okaya vanu leo jolwa ya Mustafa shatindao wakati kao sisi ngarenga ukahaina mzima ikao ngiujihundo harimale kungumanyo laureme yezi ya kifujari inu ye komelwa si wahanjume si urenga kabori komelwa sonti pia si urenga kari komelwa sonti pia kinyume ya wanu wananyasi wa RDC chama la mwenye baraka ngwarengawe intere personnel ya hao ndo waimete en première ligne rahan intere national na banukanga sibani leo pour sauver l'intérêt national chassi sibandu ya hatu hena mrungene mbama nshama matiti ya hahe ya enshio rijo juwa riba kimondani hatu kwenda mumbo hazini sharango wakati raune mwananyasu feswali ya ralo hitwa ndeina mutwi na Salim Nasoro ramba no karna ujuwa riba tsemi hono ina mna inu pisko feswali Holandasi mutwi Holandasi Salim Holandasi Ahmad Agazo Holandasi Bapale Holandasi rishemeza riheza ledansi leo wavula na wanu wajangwari rendao makawa kibu shale unga rasparao wa Komori wansipia rimwesheleze ni kahaina mzima banu na mdo wa rambu wa wa Komori hoke maadui waiti azali wa eche maadui ngwa uwenji nane ni mru eni mndu kao hati ya mhono ya huende ya kensi la tabuni ya hadisi nda ina azala sumani mndu kao harengensi ya tuwa notaji uonge mwengoni mwe maadui wa heimaranyi ya Wakomoro ya mahadisi ya tunasina azala sumani ya bakibanu bazima ya rohe harmwe yezi ya irenga hamfu yinu ya rohe harmwe yezi ya irenga hegozi shamfu ya undo mahadisi rilonda sinaye ya rohe ya jibeho soni mwe mahakama shale unga ranzao rizie dingosi owa Komori ho hadalwa ho kaziwa miwani wabaziwe matso na zizilihane dingosi kabati Mkomoru ujwelewa leo na renge mfano mtiti leo mjo kubali kaidarusia madi ngujo huja en public ya opoze ya zala sumani mjo bahahi eka kwa jeshi liana enamna wenda waro mpira izo leo ndeza fanyishi leo ulamu ishiliano baina wa mwenye baraka na Raul na Depute Umuri matsanzi mbali adabu mbali na rambe ze kweli mimi personnellement ngam place intérêt national ya hiyonsi rahane intérêt ya hangu ye mindo kabatu lo juma ye daula nde yatende maudu
ikaunga minatomaka kazi na ufanyishia shakali chama la kisiasa la hangu ikaundu ni aminio zefikira la tendelo ni muhadali swali wano huja wa participe harma dialogue nchojo warabi hajena mnanrabi hao wanulewo pisko yabo kama muhadali swali hakubali ya njema hadisi daina mru ya renga ensi ya notaji ikao kabati mba legitimite choka uyonti abu Muhammad Ali Swali hingu joka adui wa he peplo abu Leonard tafadhali relewana banu bazima yauka edawla le yatende rahano wana faida binafsi wa hatu namna jile uze parti d'opposition kawe parti d'opposition ya Munyibera kainu. Ça fait partie de partis qui ont les forces vives. Munyibera kakaja paro participer à mamonano. Na woyo parwa. Harima c'est parti d'opposition. Pourquoi pas yatu paro henda? Shaye jua hafanya conférence personnelle yahahe en tant que président wa SNT. Mais il n'a jamais accepté de participer harima bunjilio la les forces vives. Izo pia ngizo na tafsiri bahina tafadhali baba no wadhulumi wao ndo watiti ndo wadhulumi wao leo Munyibera kahoziwa ne maelektori wa haho banu siasa tindrabo siasa proje na ukweli shati uhadaya ya maelektori wa mru siasa ti faida binafsi ndo wanilia ze faida za ho wenji na rirenti wanazitunguja na rirenti wana faida binafsia rikeradhi riwanilie entere ya he nation riwanilie entere ya he nation karna ujokanti banu jumo tsof pabi na wambandrabo rehadai mwana mkomori. C'est incroyable. Leweni mruna vae le vao ya onao masulaha ya vae. Iyo de mana ni parao Munyiberaka. Munyiberaka kuna ujuoba kiarma en cachette. Udozi ni sawandu pingu pongu. C'est fini la récréation. C'est fini la récréation. Iyo ne manna kanza nionyeshe ka ya invitation à titre personnel ya Munyiberaka. Ya lalikiwa ya mentionné wa Munyiberaka setwali. Ya mentionné wa RDDC. Ule mpango yo kangwenda a double cheval harmale tengo. Mimi Munyiberaka ngamwendo na haraye. Nyinyi RDDC ngamkubaliyo mparticipe à dialogue. Et résultat Henry wakatunge jomba kaba no Munyiberaka ye hara shatra hilo no ndwa he parti ya hahi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut arrêter de mentir aux gens. C'était comploté ensemble. Il a comploté ifanya bazima. Puisque ni mrujuo Raoul de la Payère. Et ni mrujuo député Umur. Kajajo amini ka uwanruwala wajo subutiwa opose hauwende au sens contraire ya décision ikaunge gejuka défavorable na Munyiberaka shakale uwaja wambebala c'est puisque unumsindanu wa uchuwa bazima washiliano ka wengwendo wa a gauche mimi ngamwendo a droite ya hypocrisie nungeladhimwe ziye honnêteté envers le peuple. C'est le peuple qui souffre. Ngarelewa ukabanu bandu ya hanyu ngamwani yao intérêt personnel. Chaka mtufikiria nation.
na leo mtsongeza bandwi ekanga bwandu wa décourager harmwe bwana inu hokati mwengoni mwami shabo leo mrungu joona kabano wandu wanu peut-être ils ont raison puisqu'ils sont trahis shanga mwanzo na bio wanaama ikao ngwaonao ka watrahilwa ni wambio kaya bwana bwana inu kartu iwana hasibabu Mwinyi Baraka, kartu iwana hasibabu Mamadu, kartu iwana hasibabu Mustafa, kartu iwana hasibabu Barouane, hasibabu Sambi, ngari iwanao pour l'intérêt national, pour l'intérêt du peuple comorien. Abobe kwa leo wanruanu, bandu ya hawaja watrahi, ze conviction. Chaque tu l'a dit mouriro ya armoze objectif, ridefender au peuple. Que tu l'as dit, rirohe, harmaze objectif, puisque c'est un objectif des arrêts antivano. Chacun de kantivano, c'est pas une personnalité à mou. Donc, on a tafondo, il carno china rifanye masque. Ritije, rivazamrunguo, rambaka djao, non. Il y a des décisions prises aujourd'hui par les cadres de RDC à Mwinyi Baraka. C'est une décision prise à l'unanimité, inclus de Mwinyi Baraka. Personne ne peut pas dire le contraire. Arrêtons le cinéma. Donc, quoi si Komor, Tika Huja, Niwane c'est au Tukiv. Djouma, il y a conférence de presse, il y a Fanny RDC Léo. Rione Seka, ce sont des traîtres. Owandu wa trahie nation ika ukarna liwaza anoke mwama zembi ika ngwazirende yawe dawla hatu leo les masques sont tombés leo karna kubali rijeri hadalo banuka Mwinyi Baraka ngejao non c'est pas vrai Mwinyi Baraka il fait partie des décisions ya kaurengwa ne makadro ha puisque ce sont ses mains droits. Ce sont ses bras droits. Engenga mwendo na utimizi ya ulani ema kaulu ikao ya rengwa leo no wanzani, no wakalimani, no wakaribu, no wanduhuze wa Mwinyi Baraka sitwalihi wa kisiasa. Rambie Mwinyi Baraka sitwalihi avec tout mes respects yoka uwakomori walemewa urando pumbula saya uwa komor ndo wasofreo uwa titi ndo washemezale danzilino ndo wa mtsashiaoni na mkena mbairumbi nao dingosi na mwone haya mwanilie ntinu bentinu inu ya hatu sonti pia leo karna ujuarende ra legitimize mndu itoka uyonsi mndu ika ukati legitime abo karna ujuarende ram legitimize neni mndu johenda harmwe dialogue yinu il fera partie ne madu iwa hedawla ya hatu enge izonzo habari ngabo information hunda banu shantsu yamba humkinishiha shangiwa verifier ngabo mndu wahele jange aringambishiha ukahabadi ngwe dunia shantsu zamba banu piskora ntina confirmation tina ujwa humvumbua mwengoni mwa wandu ikawa sedia ufujari umrohito uwananyasika undu watolwa duniani ngambishi hao mais je ne suis pas sûr puisque terewa information banu bonandi arme direct chez information rahaka iti sûr chakangio sûr abu karnau koza bajuzi kaja koza hotowe ya zero hozaho wananyasi hosaidia zero hozaho wananyasi zitoolo abu kaleo mnyezi mgwarenge ya hahe si karnau koza shangar johambuka amatudin tudan ini yarenda nai nguli bwanai shantsum vumbuwe shele eka zoti kweli she information tere waban ndio ibaki riverifie rione kazo kweli au kazoti kweli
ngengar kazauban wakati wasa tena mpaka daula haki na upara wananyasi ikao ndo wafanya ze serikali za bonze minhum de serikali ya tendelwa ni Mustafa Secheki nane ya himana nyasi ziko uwa mkomori hamadasi riwambio kaya hewe gawa harambu wa mbonzi leo riwono izo mwenye baraka ya rirenda mdengeze decision ka ongarizi encourageo ya henon participation harme dialogue yenu abo leo ngela dimu mtire ze leçons en face na mwenye baraka setwali mjuo kaya mwenye baraka katsuwanilie nation jena mneka ongo yuwanilio bo Mustafa puisque yuwanilia depuis les années 78 jusqu'à maintenant tu t'es battu pour les intérêts de la nation donc sauver et honneur hiyo Mwenyezi Mungu yaunika yaujelia riba mzausane no wandu wamba unrabu wahadao wa Komoro juma zetabu ziri hundao. Assalamu alaikum.